Alors, Hanan, c'est une jeune femme algérienne. J'ai 30 ans. J'ai un master 2 en génétique moléculaire appliquée. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Donc, Avani Tissu, c'est un projet qui a démarré, ça fait 2 ans. Donc, on va dire le point de départ, c'était un projet à deux, avec une personne aziza aliya bzaf. C'était Rajil Allah yarhamah. علاش بغينا نديرو فيه رحبه باسكو شاف كان عندي هذاك الالهام اللي ديته من ما مير باسكو على باز سيتي ما مير اللي كانت في هذا الدومين خطره تجيب لي تيسيو خطره c'est-à-dire même ma famille par rapport à ça c'est-à-dire داخلين في tout ce qui couture et tissu donc شاف عندي ذاك الالهام donc on voulait faire le projet à deux الله يرحمه هو il est plus là donc qui توفى pour moi c'était un but donc faire le projet تاعنا Avani Tissu. Donc, après 3 mois ou 4 mois, j'ai ouvert la page. بديت نحط فيها بشويه les tissus بصح ما كنتش حاله la boutique. Après 1 an, en octobre 2019, حليت la boutique où on a démarré le projet. Toujours à deux, avec le soutien de ma mère, bien sûr, mes sœurs, ma famille, mon père, mes amis. Grâce à eux, اللي نجمت ندير Avani Tissu. Donc Avani, la signification de Avani, en fait c'est un prénom hindou. C'est-à-dire كيما أنا سموني حنان، كاين اسمها أمينة، كاين اسمها خديجة. Donc c'est un prénom qui signifie la beauté. Donc Avani c'est la beauté. Ah c'est sur décès تاع مرحوم. C'est-à-dire 2018 اليوم صعيبة بزاف، صعيبة بزاف. صعيبة بزاف هي الحياة اللي ما je trouve pas les mots ça tellement c'est difficile شنو نقول له كاين بزاف صوالح نقولهم له من بينهم نقول له الله يرحمك c'est vrai tu es parti si jeune رحت بلا ما نديرو بزاف صوالح mais le plus important c'est que عشنا des bons moments واليوم Avani Tissu c'était ton projet notre projet ان شاء الله ينجح وان شاء الله ندير اي حاجه كنا نتمنوها نديروها في رحبه نديرها انا وانت حنان بدون سند مي جو بونس بلا سند وليت انكور بلوس سند تاع روحي صعيبه بلا سند سيدير بلا بالك كان معايا كنت بالك بلوس كو سا مي صعيبه صعيبه c'est sûr et c'est difficile mais يليق donc ولدي انا بوه انا امه malgré qu'il y a le soutien de la famille تاع la maman تاع les sœurs تاع les frères تاع les amis تاع كاع l'entourage تاعها زعما ما كاش اللي يحسه مي obligé لي نلعب دور الام والاب النجاح هو كل شيء باسكو هو اللي يخليك تقاوم هو اللي يخليك تطيح باش تعاود تنوض هو كل شيء ناجح باسكو النجاح هو اللي يخليك تشوف القدام on va dire des problèmes financiers problèmes تاع manque de moyens c'est-à-dire هادو صوالح mais à part ça y a pas eu de difficulté sauf problème financier زعما alors le conseil que je peux donner à tout ce qui beaucoup plus on va dire à les femmes algériennes, les jeunes femmes algériennes ou la femme veuve par exemple dans mon cas c'est-à-dire واحد اللي يامن بقدراته الحاجه الاولى اللي لو غاف اللي يديره في راسه اللي يديره اكزاكتومون كوم ان بوت ويروح له ما يخاف سي فري غادي طيح تنوض كاين صعوبات كاين ديفيكولتي تعثر بصح يليق توجور سو فيكسي ان بوت باللي يليق توصل ديك الحاجه شباب دي زاد donc je vous remercie pour l'invitation donc نتمنى لكم النجاح باسكو فريمون c'est une chaîne شباب جزائري نتوما كاع شباب donc bonne continuation وان شاء الله نشوفكم فوق ان شاء الله